بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز والدین، عزیز طلباء اور طالبات اور دیگر سامعین واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، سورہ توبہ کا رکوع نمبر 7 ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ تو ہم نے اس کے 2 حصے بنائے تھے کیونکہ رکوع بڑا تھا۔ پہلا حصہ ہم نے سورہ توبہ کے رکوع نمبر 7 کا پچھلے لیکچر میں پڑھا ہے۔ اب رکوع نمبر 7 کا دوسرا حصہ ہم اس لیکچر میں شروع کر رہے ہیں۔ آئیے آپ بھی میرے ساتھ پڑھنے میں شامل ہو جائیں۔ یہاں سے سورہ توبہ کے رکوع نمبر 7 کا حصہ نمبر 2 شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل تربصون را کو با کے ساتھ ملا کر سختی سے پڑھیں گے۔ تربصون بنا قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ونحن نتربص بكم أن يصيب
यहाँ पे गुन्ना भी करेंगे और 2 अलिफ के बराबर या 3 अलिफ के बराबर इसको लंबा भी करके पढ़ेंगे। युसीबा कुमुल्लाहु, इसमें जलालत अल्लाह का नाम यहां पर मोटा करके पढ़ा जाएगा। युसीबकुमुल्लाहु बिअज़ाबिम मिन, यहां पर भी बा को मीम के साथ मिलाकर गुन्ना करेंगे। बिअज़ाबिम मिन इंदिही, बिअज़ाबिम मिन इंदिही औ बिअयदीना, औ बिअयदीना फतरब्बसू, फतरब्बसू। यहां पे चूंकि मद आ रही है इसलिए इसको 2.5-3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। फतरब्बसू इन्ना मअकुम मुतरब्बिसून, इन्ना मअकुम, गुन्ना करेंगे यहां पर, मअकुम मुतरब्बिसून, मुतरब्बिसून। सामिन मोहतरम यहां पे देखिए, या तरब्बसू है, या नतरब्बसू है, या तरब्बसू है और या मुतरब्बिसून है। ये चारों अल्फाज इनका तोड़ एक जैसा ही है। इन चारों अल्फाज की जो बा है वो मुशद्दद है और उसको सख्ती से पढ़ना है। कुल आफिकू, कुल आफिकू तौअन, तौअन औ करहल लन युतक़ब्बल, औ करहल लन युतक़ब्बल। इस अल्फाज के तोड़ को समझिए। औ कर, हा को लाम के साथ मिलाएंगे। औ कर हल, हा 2 जबर लाम हल, फिर आगे लाम मुशद्दद है, इसके साथ ही नून साकिन है, फिर या मुशद्दद है। अब लाम को या मुशद्दद के साथ मिलाकर गुन्ना करेंगे। लाम नून या जबर लै, औ कर हल लै, औ कर हल लै
युतक़ब्बला लन युतक़ब्बला मिनकुम इन्नकुम इन्नकुम कुंतुम इन्नकुम कुंतुम कौमन फासिकीन कौमन फासिकीन वमा मनअहुम वमा मनअहुम अन तुक़बला मिनहुम नफ़क़ातुहुम अन पे गुन्ना करेंगे तुक़बला मिनहुम नफ़क़ातुहुम इल्ला अन्नहुम कफरू बिल्लाहि कफरू बिल्लाहि व बिरसूलिही व बिरसूलिही वला यअतूनस्सलाता वला यअतूनस्सलाता यअतूनस्सलाता इल्ला वहुम कुसाला इल्ला वहुम कुसाला वला युनफिक़ून वला युनफिक़ून इल्ला वहुम कारिहून फला तुअजिबका फला तुअजिबका अमवालुहुम
वला औलादुहुम वला औलादुहुम इन्नमा इन्नमा युरीदुल्लाहु युरीदुल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम बिहा लियुअज़्ज़िबहुम बिहा फिल फा लाम ज़ेर फिल फिल हयातिद दुनिया फिल हयातिद दुनिया व तज़हक़ अनफुसुहुम व तज़हक़ अनफुसुहुम वहुम काफिरून वयहलिफून बिल्लाहि इसमें जलालत अल्लाह का नाम यहां पर बारीक करके पढ़ा जाएगा। बिल्लाही बिल्लाही नहीं पढ़ना, बिल्लाही। इन्नहुम इन्नहुम लम यकुन वमा हुम मिनकुम वमा हुम मिनकुम वलाकिन्नहुम कौमुन यफ़रक़ून कौमुन मीम को या के साथ मिलाकर इदगाम माल गुन्ना होगा, यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे। कौमुन यफ़रक़ून मीम दो पेश या मुई कौमुन यफ़रक़ून लौ यजिदूना
लौ यजिदूना मलजन मलजन लौ यजिदूना मलजअन मलजअन मीम लाम जबर मल जीम जबर जा हमजा दो जबर अन मलजअन औ मगारातिन औ मगारातिन औ मुद्दखलल वल्लौ औ मुद्दखलल वल्लौ मुद्दखलल वल्लौ। इसका तोड़ देखिए, लाम को लाम मुशद्दद के साथ मिलाएंगे। लाम दो जबर लाम लल लाम जबर ला औ मुदख औ मुद्दखलल्ला औ मुद्दखलल्ला वाव लाम जबर वल लाम वाव जबर लव औ मुद्दखलल्ला वल्लौ औ मुद्दखलल्ला वल्लौ इलैहि इलैहि वहुम यजमहून यजमहून वमिनहुम वमिनहुम मन यल्मिजुका वमिनहुम मीम नून या जबर मई यल्मिजुका मई यल्मिजुका फिस्सदक़ात फिस्सदक़ात फ़इन उतू फ़इन उतू मिन्हा फ़इन उतू मिन्हा रदू रदू व इल्लम युतौ व इल्लम युतौ मिन्हा मिन्हा इज़ा हुम
यसखतून, इज़ा हुम यसखतून, यसखतून। वलौ अन्नहुम, वलौ अन्नहुम रदू, रदू मा आताहुमुल्लाहु, मा आताहुमुल्लाहु व रसूलुहु, व रसूलुहु व क़ालू हस्बुनल्लाहु, व क़ालू हस्बुनल्लाहु सयुक्तीनल्लाहु, सयुक्तीनल्लाहु मिन फ़द्लिही, मिन फ़द्लिही व रसूलुहु मिन फ़द्लिही व रसूलुहु इन्ना इलल्लाहि, इन्ना इलल्लाहि राग़िबून, राग़िबून। सामईन मुहतरम, सूरह तौबा का रुकू नंबर 7, उसका दूसरा हिस्सा हमने मुकम्मल कर लिया है। यानी सूरह तौबा के हमने 7 रुकू मुकम्मल कर लिए हैं। अब इंशाअल्लाहुल अजीज हम अगले लेक्चर में सूरह तौबा का रुकू नंबर 8 शुरू कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे तरीके से सुनेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान करीम को सीखने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون